Hello everyone, welcome back to our channel. Classic first semester education notes core 9 रो में most important 2 mark selection questions with answer discussion करबा all units रो जेतिके भी तुमको सिलेक्शन दिया है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप करियो ट्राई भी करबोनी वीडियो फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखो तम 2 मार्क्स टोटली भाबे कंप्लीट हो जिवो और वीडियो फर्स्ट स्टार्ट करने पूर्व कहबी जदि प्रथम करके आम चैनल को अच्छे ताले आम चैनल को सब्सक्राइब करियो बिल्कुल भी भूलिबनी ऑलरेडी फाइनल क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोवाइड कर सारानी विथ आंसर सहित जो भी देखी ना प्लेलिस्ट चेक करके देखि पारिबो। ओके चलो स्टार्ट करबा। यूनिट 1 रो फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षागत प्रजुक्ति विद्यार अर्थ कौन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो अर्थ कौन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहले कौन बुझ शिक्षा एवं शिक्षादान प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली सरल और सरस करने वैज्ञानिक ज्ञान तथा आधुनिक जंत्रपातिर प्रयोग को शिक्षागत प्रजुक्ति विद्या बोली कहुए। शिक्षा और शिक्षादान जो प्रक्रिया रहा ताको अधिक प्रभावशाली करने इफेक्टिव करने कौन पावरफुल करने सरल और सरस करने वैज्ञानिक ज्ञान तथा आधुनिक जंत्रपातिर प्रयोग को शिक्षागत प्रजुक्ति विद्या बोली कहुए। देन आसला शिक्षागत प्रजुक्ति विद्यार दुईटी मुख्य अप्रोच मुख्य अप्रोचेस नाम लिखापी कहुई यार दुईटा मुख्य आभिमुख्य अप्रोचेस माने ओडिया हूँ आभिमुख्य है शिक्षागत प्रजुक्ति विद्यार दुईटा आभिमुख्य लिखापी कहुई गोटे हार्डवेयर गोटे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन ना शिक्षादान कंप्यूटर प्रोजेक्टर पर यांत्रिक उपकरण व्यवहार को हार्डवेयर बोली कहुए। सॉफ्टवेयर कौन ना शिक्षण प्रक्रिया विभिन्न एप्लिकेशन प्रोग्राम एवं मनोवैज्ञानिक नियमर प्रयोग को सॉफ्टवेयर बोली कहुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मुक्त शिक्षादान उत्स बा OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कहले कौन बुझ मन रखिबो OER रो फुल फॉर्म OER हेउची इंटरनेट रे उपलब्ध सेही सबु शिक्षण एवं गवेषणा सामग्री जहाको जे कोनोसी व्यक्ति मागणा रे एवं खोला लाइसेंस सह निज शिक्षा पाई व्यवहार करि पारिबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि MOOCs रो संपूर्ण नाम कौन एवं यार काम कौन MOOCs रो संपूर्ण नाम हेउची मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। यह एक ऑनलाइन माध्यम जहाँ साहाय्य विश्व जे कौन स्थान बहु संख्यक छात्र छात्री मागणार विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम पढ़ी पारे। यहाँ हूँ गोटे ऑनलाइन कोर्सटा आ माध्यम कहीं पार विश्व जे कौन स्थान रे छात्र छात्री रही उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम को पढ़ी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला शिक्षक मानक पई शिक्षागत प्रजुक्ति विद्यार गोटे गुरुत्व देख यह शिक्षक मानक सेमानक पारंपरिक शिक्षादान पद्धति को परिवर्तन करी आधुनिक और आकर्षणीय करिबारे सहाय्य करे जहा द्वारा श्रेणीगृह परिचालन सहज हुए। देन नेक्स्ट अछि यूनिट 2 आईसीटी ला आईसीटी रो संपूर्ण नाम कौन एवं यह कौन ना आईसीटी रो संपूर्ण नाम होची इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना और जोगाजोग प्रजुक्ति विद्या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यह सूचना संग्रह प्रक्रियाकरण एवं प्रेरणा पाई व्यवहृत होउथबा डिजिटल उपकरण गुड़िकर समाहार अटे कोटा ना आईसीटी। देन नेक्स्ट असला टीपीएसीके टीपीएसीके रो अर्थ कौन टीपीएसीके रो अर्थ होची टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज यह शिक्षादान प्रजुक्ति विद्या शिक्षादान पद्धति एवं विषय वस्तुर सफल समन्वय को बुझाई थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा रे आईसीटी रो दुईटी आवश्यकता लेख कौन कौन आवश्यकता रही आईसीटी रो शिक्षा रे फर्स्ट असला शिक्षादान यह शिक्षादान प्रक्रिया को अधिक जीवंत और आकर्षणीय करि थाए। देन असला सुगमता यह द्वारा छात्र छात्री माने जे कोनोसी स्थान रे सहजरे शिक्षण सामग्री पाई पारंती कहा द्वारा ना आईसीटीएस। देन नेक्स्ट अछि जोगाजोग प्रजुक्ति विद्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन जो वैषयिक उपकरण माध्यम सूचना वार्ता को एक स्थान अन्य एक स्थान को प्रेरणा करा जाए ताहाको जोगाजोग प्रजुक्ति विद्या कहुए। उदाहरण स्वरूप इंटरनेट टेलीविजन स्मार्टफोन है गला ना जो वैषयिक उपकरण गुड़िक माध्यम सूचना हो कि वार्ता हो गोटे स्थान अन्य स्थान को पठा जाए ताहाको जोगाजोग प्रजुक्ति विद्या बोली कहुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला शिक्षा रे आईसीटी रो दुईटी परिसर उल्लेख कर शिक्षा रे आईसीटी रो दुईटी स्कोप विषय लिखा पे कहि गोटे शिक्षण मूल्यांकन ऑनलाइन क्विज और असाइनमेंट
ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ତେଣୁ ଆସିଲା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ମାର୍କ ଏବଂ ରେକର୍ଡକୁ ଡିଜିଟାଲ ରୂପରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 2 ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ FOSS ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? FOSS ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏପରି ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ବୁଝାଏ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିନା କୌଣସି ଦେୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ନକଲ କରିପାରିବେ, ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଯେପରିକି ଲିନକ୍ସ, ଲିବ୍ରିଅଫିସ୍, ବୁଝିଲେ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଜନାରେ ICT ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗୋଟେ ହେଲା ସିଡ୍ୟୁଲିଂ। ଏହା ଡିଜିଟାଲ ସମୟ ସାରଣୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କହିଛି ନା, ଏହା ଡିଜିଟାଲ ସମୟର ସାରଣୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିଚାଳନାରେ ଡିଜିଟାଲ ଦଲିଲ କ'ଣ? ହେଲା, ଡିଜିଟାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କ'ଣ? ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଡିଜିଟାଲ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇ-ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ହେଲା, ଇ-ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ। ଇ-ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ହେଉଛି ଜଣେ ଛାତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ, ସଫଳତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ଡିଜିଟାଲ ସଂଗ୍ରହ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍। କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ? ନା କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚିତ୍ର, ଭିଜୁଆଲ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପକରଣ ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହଟ୍ ପଟାଟୋଜ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ହଟ୍ ପଟାଟୋଜ୍ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ରହିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ୱେବ୍ ଆଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେପରିକି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ବା MCQ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ICT ଉପକରଣ ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟେ ହେଲା ୱେବିନାର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା MOOCs। ୱେବିନାର୍ସରେ ଦୂରରେ ରହି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏବଂ ସେମିନାରରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା MOOC ବା MOOC, ଅନଲାଇନରେ ବିଶେଷ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 4 ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପାଇଁ NEP 2020ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁପାରିଶ ଲେଖ। ଏହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ହେଲା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଓ ଉପକରଣ ଯାହା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନେଟିକେଟ୍। ନେଟିକେଟ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଭଦ୍ର ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସୁରକ୍ଷିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସେୟାର ନ କରିବା। ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟି ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାର ପଦକ୍ଷେପ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାରେ ICTର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାରେ ICTର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ। ଏତିକି ଥିଲା ତମର 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିକି ତମେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି।